नमस्कार जय जगन्नाथ जय पंचसंख्या आमर अनंत कृपा एवं संध्या लाइन माध्यम आम आसी पहुंचु ये हूँ स्थान अनंत जो अच्छा नर महापुरुष अच्छा जगह ना जानते आपने हनु मंचेश्वर जो आमर अच्छी विरूपा नदी ये तीन गोटी जो हम आम त्रिवेणीश्वर को संगम रही घाई हम बाबा आम पाखे अच्छा उपस्थित श्याम बाबा बाबा आपको स्वागत जन चैनल माध्यम कौन कहे जेहेतु मालिकार हनु मंचेश्वर कथा कौन अच्छी नर महापुरुषकर बाबद कौन रही वरिष्ठ प्रमाण श्री श्री हनु मंचेश्वर गिरी एवं नर महापुरुष को मोर अनंत कोटि प्रणाम जन प्रभु गंतव्य किसी प्रस्ताव उपस्थापना करी अच्युतानंद महापुरुष दीर्घ 500 वर्ष तले 500 ऊर्ध वर्ष हो गलानी से तांकर नवनिर्घंट शिवकल्प उल्लेख रखिंट कहले जरी पड़ा जयंता जे विरूपार सीमा माल लेखनपुर दक्षिण हस्तिना गिरी नाम मंचेश्वर रख तु मन रे शिवलिंग गोटी अच्छी पर्वत शिखरे अबारण भूमि बारण नुई इंद्रपस्त अटे से दपदीकर सहस्र खपर तही तले नुची अछई नीति सिंहनाद हुए जन जे जानती विभीषण थी बचिनी दास वांछा निधि जयंता नगर द्वापर जयंता नगर है जरीपड़ा पांडव माने बास करुले जो समय आमर धनियागिरी छतिया निकट में अच्छी से गिरी उपरे भगवान श्रीकृष्ण जे शियाली नटारे दोली खेलुले जरा जिते सरसंधान कला कृष्णकर दक्षिण अंगे बाजिला जरासुकु सो क्षमा देवे बोली कहले जा जयंता नगर तू पांडव को डाकिकी आनिले मु तो दोष क्षमा करदेवी से होउचंती बाळीर पुआ अंगद ताकू तेतया जुगे प्रभु राम वर देइतले छाड़ंतु जुग आमर 27 थर सत्यजुग गत हो गलानी 27 थर तेतया गत हो गलानी 27 थर द्वापर गत हो गलानी 27 थर कड़ी जुग गत होइकी 28 कड़ी वर्तमान शेष हवाकू जाउती बा शेष पर्याय 27 गोटी द्वापर भितरु गोटे द्वापर ये जगटा इंद्रप्रस्थ थिला एठी तक्षकंकर वंशधर एवं भी अछंती ये जो विरूपा नदी जाकू कहूच यही हनुमंचेश्वर घाटे भीम कुंभीर पेटे पशिकी ता अंतनाड़ी छिंडेकी कुंभीर मलद्वार मुह बंद करथिले आ कुंभीर को कपाल को फटेकी बाहरी थिले आमर जलुकागिरी से थिला बारुणा वंश बारुणा कटक बारुणा कटक रे पंडुकर साद देवे बोलिकी पांडव आयोजन करुथिले
ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ନ ରାନ୍ଧି ସାରିକି ଭୀମ ପାଇଁ ମା କୁନ୍ତି ବିରାଟ ବଡ ମଞ୍ଜପତ୍ର ପକେଇକି ଅନ୍ନ ଗୁଡାକ ଥାକ କରେ। ସେଇଠୁ ଧର୍ମ ଯୁଧିଷ୍ଠି କହିଲେ ମାତା ଏ ଭୀମ ପରା ଭାଇ ନକ୍ର ମୁଖେ ଦେଇ ଅଛୁ ତୁଇ ଏ ଅନ୍ନ ବାଢୁ ଅଛୁ ମାତା କାହା ପାଇଁ। କୁନ୍ତି ସେଇଠୁ କହିଲେ ଆରେ ବାପା ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମୋ ପୁଅ ଭୀମ ତା ବଳ କେତେ ମୁଁ ଜାଣିଛି। ସାଧାରଣ ଜନମାନେ କହନ୍ତି ବା ଲୋକାୟତ ମତରେ ଭୀମ ବଳ କୁନ୍ତି ଜାଣେ। ଆଚ୍ଛା ସେଇ 27ଟି ଦ୍ରୌପଦୀରେ ଏହା ଇନ୍ଦ୍ରପ୍ରସ୍ଥ ଥିଲା। ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କର ହଜାର ହଜାର ଖପର ଯିଏ କଳିରେ ବୁଲିବ ଆ ତଳେ ଗୁପ୍ତ ହେଇକି ଅଛି ଏଇ ହନୁମଞ୍ଚେଶ୍ୱର ଗିରିରେ। ଆଚ୍ଛା ଦ୍ୱାପର ଯେତେବେଳେ ଶେଷ ହେଇଗଲା କଳି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରବେଶ କଲା ଯେ ପାଣ୍ଡବ ମାନେ ଯେ ପରୀକ୍ଷିତକୁ ରାଜ୍ୟ ଦେଇ ପାଣ୍ଡବ ଚଳିଲେ ଉତ୍ତର ମୁଖ ହୋଇ ପାଣ୍ଡବ ମାନେ ହିମାଳୟକୁ ଗତି କଲେ। ଆଚ୍ଛା ସେଇ ସମୟରେ ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କ ପରେ ପରେ ଦିଲ୍ଲୀର ଭୋଇବଂଶ ରାଜା ଜଣେ ଆସିକି ଏଠି ରାଜୁତି କରୁଥିଲେ ଏଇ ଗିରିରେ। ଏଇ ଗିରି ପରେ ଯଦି ରାଜୁତି କରୁଥିଲେ ଏ ଭୋଇବଂଶ ରାଜା ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଲା ନରେନ୍ଦ୍ର ବା ନରେଶ। ସ୍ୱର୍ଗରେ ଇନ୍ଦ୍ର ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ଯୋଉ କହନ୍ତି ନରେନ୍ଦ୍ର, ସ୍ୱର୍ଗରେ ଇନ୍ଦ୍ରକୁ ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ନରେନ୍ଦ୍ର, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ ନରେନ୍ଦ୍ର। ନର ରୂପରେ ଇନ୍ଦ୍ର ରହିଥିବାରୁ ନରେନ୍ଦ୍ର ବା ଆମର ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ଏ ପିଠିକୁ ନର ମହାପୁରୁଷ ବୋଲିକି କହୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଯୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଗ୍ରହ ସ୍ଥାପନ ହେଇଛନ୍ତି ଏ ବିଗ୍ରହ କରେରେ ଗୋଟିଏ ବି ମଧ୍ୟ ନର କୋଳି ଗଛ ଥିଲା। କାଳକ୍ରମେ ସେଇଟା ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା। ଏ ଜାଗାଟା ଏଭଳି ନଥିଲା। ଏ ଜାଗାଟାକୁ କେଇ ଜଣେ ଦାତା ଏଠି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଜିନିଷ ତିଆରି କଲେ। ଏ ଯଜ୍ଞ କରିଛନ୍ତି କିଛି ଲୋକ। ଆଉ କାଳକ୍ରମେ ଏଠି ଏଇ 2-4 ବର୍ଷ ହେଲା ଏଠି ହନୁମାନ ବିଗ୍ରହ ସ୍ଥାପନା କରିଛନ୍ତି। ବୃଷ ପୂର୍ଣ୍ଣମା ବା ବୁଦ୍ଧ ପୂର୍ଣ୍ଣମାରେ ବା ବୈଶାଖ ମାସ ପୂର୍ଣ୍ଣମାରେ ଏ ଯଜ୍ଞ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଉଦ୍ଯାପନା କରାଯାଉଅଛି ଯେ ମହାବୀର ସଙ୍କଟ ମୋଚନଙ୍କ ନାଁରେ। ତେତେୟା ଯୁଗର କଥା। ତେତେୟା ଯୁଗରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ରାମ ବନବାସ କରୁଥିଲେ ହନୁମାନଙ୍କୁ ସେଇଠୁ କହିଲେ, ସେତେବେଳକୁ ହନୁମାନ ରାମଙ୍କର ଭେଟ ହେଇଯାଇଥିଲେ। କହିଲେ ହନୁମାନ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶୋଷ କଲାଣି, ଜଳ କିଛି ଆଣ ଆମେମାନେ ପିଇବୁ। ହନୁମାନ ଯେତେବେଳେ ଶୂନ୍ୟ ମାର୍ଗରେ ଆସେ ଦେଖି ପକେଇଲା ଯେ ଏଠି ଗୋଟିଏ ମନ୍ଦିର ଅଛି। ଏ ମନ୍ଦିରରେ ବିଗ୍ରହ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇନାହାନ୍ତି। ହନୁମାନ ଯେତେବେଳେ ତା ଉପରେ ବସେ ନଟା ତଳକୁ ଗଳି ପଇଲା। ଗଳି ପଡ଼ିକି ସେଇଠୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ସ୍ମରଣା କରି ହନୁମାନଙ୍କୁ ନିଦ୍ରାଗତ ହେଇଗଲା ବାଦ ରାମ ଭଗବାନ ସେଇଠୁ ଶୋଷରେ ବିକଳିଆ ହେଇକି ଆମର ଏଇ ବଜାର ନିକଟରେ ଅଛି, ରାମେଶ୍ୱର ବଜାର ନିକଟରେ ଗୋଟିଏ ଅଛି ଛୋଟକାଟିଆ ଏଇ ପାହାଡ଼ର ଶାଖା ପାହାଡ଼ ଯଦି ଅଛି ଇଏ ସିଏ ମିଶିକି କୁଣ୍ଡଳଗିରି। କୁଣ୍ଡଳଗିରି ବୋଇଲେ ସର୍ପ, କୁଣ୍ଡଳୀ କହିଲେ ସର୍ପକୁ ବୁଝାଏ। ଆଚ୍ଛା ସେ କୁଣ୍ଡଳଗିରିରେ ପ୍ରଭୁ ରାମ ସେଇଠୁ କଣ କଲେ ନା ପର୍ବତକୁ ସେଇଠୁ ସନ୍ଧାନ କରିକି ଜଳର ଆବିର୍ଭାବ କରିକି ପିଇଲେ। ହନୁମାନ ଯେତେବେଳେ ଜଳ ନେଇକି ପହଞ୍ଚେ ପ୍ରଭୁ ରାମ ବିରକ୍ତ ହେଲେ। କହିଲେ ହନୁମାନ ନା ଆଜ୍ଞା, ନା ତମର ଏତେ ଡେରି କଲ? ନା ପ୍ରଭୁ ମୁଁ କହିବି କଣ, ସେଠି ଗୋଟିଏ ମନ୍ଦିର କେବେ କାଳୁ ଅଛି, ନଟା ମାଡ଼ି ଯାଇଥିଲା,
ମୁଁ ତା ଭିତରେ ପଶିଗଲି, ବାହାରିବାକୁ ବାଟ ପାଇଲିନି। ସେଠି ମୋର ବି ମଧ୍ୟ ଟିକେ ନିଦ ଜାଗ୍ରତ ହେଇଗଲା। ନା ଆମେ ଯିବା, କିଭଳି ମନ୍ଦିର କଣ ଅଛି ସେ ଜାଗାରେ ଆଜି ରାତିରେ ଯାପାନ କରିବା। ସେଠୁ ଆସିକି ରାତିରେ ରହିଲେ। ପ୍ରଭାତରୁ ହନୁମାନଙ୍କୁ ସେଇଠୁ ପ୍ରେରଣ କଲେ କୋଉଠିକି ନା ଉତ୍ତର ଭାଗକୁ ହିମାଳୟ ପର୍ବତରୁ କୈଳାସ ଶୃଙ୍ଗରୁ ତା ଲିଙ୍ଗ ଆଣିବି, ଏଠି ଆମେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା। କୈଳାସ ପର୍ବତରେ ବୀର ହନୁମାନ ଯେ ଶଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କ କତିରୁ ବର ପାଇଲେ ତ ଆଣିବ ଲିଙ୍ଗ ଗୋଟିଏ, ଡେରି ହେଲା। ଡେରି ହବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଭୁ ରାମ ସରମୁନରେ ଗୋଟିଏ ଲିଙ୍ଗ ନିର୍ମାଣ କରିକି ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲେ। ଲିଙ୍ଗଟା ନାଁ ଦେଲେ ରାମ ଏବଂ ଶିବଙ୍କ ନାଁରେ ଯେ ରାମେଶ୍ୱର। ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରୁଥିବା ସମୟରେ ସଙ୍କଟ ମୋଚନ ନେଇକି ଆସିକି ଶିବଙ୍କର ବିଗ୍ରହ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ମନ ଦୁଃଖ କଲା, କହିଲେ ନାଇଁ ରେ ହନୁମାନ, ମନ ଦୁଃଖ କରନି, ମନ ଖୁସି କର। କାଲି ପ୍ରଭାତରେ ବଡ ମନ୍ଦିରରେ ଆମେ ତୁମେ ଆଣିଥିବା ଲିଙ୍ଗଟାକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ଏବଂ ଜୀବନ୍ୟାସ କରିଦେବା। କିନ୍ତୁ ସେ ମନ୍ଦିର ନାଁ ତୁମ ନାଁରେ ନାମକରଣ ହବ, ହନୁ ମତେଶ୍ୱର। ମତେଶ୍ୱର ବୁଝିଲ। ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ଏବେ ହନୁ ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର କହୁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଏଭଳି ଜିନିଷ ଏ ଗିରିରେ ଅଛି ଯେ ଧନିଆ ଗିରିରୁ 90 ଘର ହାତୀ ପିଠିରେ ଧନ ବୁଆ ହେଇକି ଆସିକି ଏ ଗିରି ଧିରେ ବି ଅଛି। ଏଠି ବି ଅଛି? ହଁ ହଁ, ଏ ଯୋଉ ଉଚ୍ଚା ରହିଛି ଆ ଧିରେ ବି ଅଛି। ଏଠି ଅନେକ କିଛି ବର୍ଷ ତଳେ ଅନେକ ଲୋକ ପାହାଡ ଟାଡୁଥିଲେ। ପାହାଡ ଭାଙ୍ଗିବା ବାଦେ କିଛି କିଛି ଧନ ପାଇଥିଲେ। ସେ ଧନକୁ ସବୁ ସରକାର ତାଙ୍କ ଘର ଖାନତଲାସ କରିକି ନେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ଏ ପୀଠସ୍ଥଳୀରେ ଅନେକ ଲୋକ ଶୋଇକି ଯେ ଶରଣ ରହିକି ବରପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ରୋଗ ବୈରାଗ୍ୟ ଆରୋଗ୍ୟ ହଉଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହଜି ଯାଇଥାଉ, ଏ ନର ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ନାଁରେ ଭୋଗ ଯଦି ମାନସିକ କରିବେ ତାହେଲେ ସେ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କର 21 ଦିନ ଭିତରେ ସୁନିଶ୍ଚିତ ମିଳିଯିବ ବୋଲିକି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଏ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ଭରସା ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ଉପରେ ରହିଛି। ହଁ ଏଠି ଗୋଟିଏ ଯଜ୍ଞ ହେଉଥିଲା ସନ 1998 ମସିହାରେ। ସେ ବାବା ହେଲେ ଭାଇନା ବାବା, ଯଜ୍ଞ କରୁଥିଲେ। ହଁ ହଁ, ଯଜ୍ଞ। ତାଙ୍କ ଭଲ ନାଁଟା ହେଲା ବ୍ରହ୍ମଜ୍ୟୋତି ନାରାୟଣ ଦାସ। ସେ MSc ବାଦେ MI ବାଦେ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଫରେନରୁ ଫେରିଥିଲେ। ଫେରିଲା ବାଦେ ସେ କହିଲେ ଆମେ ଯଦି ମୁଁ କିଛିଟା କରିବି ଆମ ଦେଶବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ କରିବି। ସେ ଅନେକ ଜାଗାରେ ଯାଗଯଜ୍ଞ କରୁଥିଲେ। ସେ ଯାଗଯଜ୍ଞରେ ସେ କହିଲେ ଯେ ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ଦିନ ଏଠି ଗୋଟିଏ ବଜ୍ରପାତ ହବ, କିଛି ଗୁଡ଼ିଏ ଗଛ ନଷ୍ଟ ହବ। ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ସମୟରେ ବଜ୍ରପାତ ହେଲା। ଗୋଟାଏ ଧାଡ଼ି ଏ ପାହାଡ଼ ତଳେ କିଛି ବାଟ ଦୂରରେ ଥିଲା ଯେ 7ଟି ଗଛ ଗୋଟାଏ ଲାଇନରେ ଥିଲା, 7ଟି ଗଛ ଯାକ ମରିଗଲା। ଇଏ ପାହାଡ଼ର ଗଡ଼ଦେବୀ ଅଛନ୍ତି। ଗଡ଼ଦେବୀ କୋଚିଳା ଖାଇ, ଦକ୍ଷିଣରେ କୋଚିଳା ଖାଇ, ଉତ୍ତରରେ ଚଣ୍ଡୀ ଖାଇ, ଆଉ ଦକ୍ଷିଣରେ ନାରାୟଣୀ, ଆଉ ପଶ୍ଚିମରେ ମା ଚାମୁଣ୍ଡା ଦେବୀ ପାର୍ବତୀ,
एवं शंकर भगवान शून्य पुरुष जहाँ कह जाए नदी गर्भर 84 हाथ बादे लिंग स्थापना हुई। ये लिंग हेले स्वयं विष्णु अंशी। एठी जे तुलसी देवी नैवेद्य अन्न भोग आबि बेलपति देवी नैवेद्य करा ये महादेव हेले स्वयं विष्णु अंशी। हरिहर सबु समय यही जगार एकत्रित। ये यज्ञ आगु को हम 21 दिन यज्ञ बुझल। से 21 दिन यज्ञ कुंडली पर्वत कहुई सर्पर लांज रही जलुका पहाड़ रे तार मुंड अच्छी पर्वत तले से सर्प बाहर घृत एत जोर खाइब जे कल्पना बाहरे। अच्छा से बाबा बाहर केबे कहूँ रुहतु से घृत यज्ञ कुंडू बोईकी जाइकी विरूपा नदी रे से घृत पड़ब। कुंडरू एत जोर बाहर एटा बाहर ये यज्ञटा हम आज्ञा हे यज्ञर प्रमाण कथा कहले जे बहुत लोक निजकू भगवान कहीकि यज्ञ कर पारती 21 दिन यज्ञ। बर्तमान धनीशील राज्य मु समयटा कहूनी खाली एतिकी कहूची। रेवती मीनार मूल सप्तांग मधुमास दशमी रे त्रिकाल ऋतु 4 सुत थे 4 मेघ एका बेले मंचेश्वर गिरी जले बुड़ी जीव 14 जे नाश जीव 96 जन भक्त संगते घोर कंदल लागिब। थोके कहूथिबे प्रभु जन्म हेलेनी नेत्र देखिति मुई। थोके कहूथिबे प्रभु जन्म लभिबे ठार गार बुझ तुई। बुद्धि विवेक को प्रभु हारि नेबे जाई मिलिबे देवी भुवने। महाघोर गोल नागी बसे तारे परम ब्रह्म को निंदिबे। उत्कल देश विरजा मंडल विपत्ति परिब भारी। बीतिपात कथा शुणिले कानरे अंग हेब मुछा परी। रामदास अंग हेब मुछा परी। रेवती मीनरे मूल सप्तांग रे मधुमास दशमी रे ए यज्ञटा हब। जो माने प्रकृत साधु स्वयं भगवान से माने ठीक तार तिथि बार नक्षत्र हिसाब करके आसिकी करिवे। ए क्षेत्र रे महात्म्य ए क्षेत्र रे तेतया युग रे दशात्मन रावण तपस्या कि वर प्राप्त करथिले ब्रह्मा कतिरु। विभीषण तपस्या स्थान ए जगह रे गोलमरीच गछ अच्छी। से गोलमरीच मूल यज्ञ कुंडुटा प्रभु खोलिबे। प्रभु शेषनाग स्वयं अनंत बलदेव जहाँ कह जाए छड़भौजी गौरांग स्वयं आसिकी जगार 21 दिन यज्ञ करेंगे। से यज्ञ रे वर्तमान तो बीतिपात आरंभ हो गला। आगु को अनेक बीतिपात हम बुझे वर्तमान ए देश कोहू मुसरे कौन हम केवल से जोग पुरुष पंचसखा माने जानती अन्य कई जानते नहीं। मालिका गुराक जो माने लिखिचंती तार सार तथ्य सही माने जानती। मालिकार ग्रंथ ए पर्यंत समस्त कहते मु पाई मु डॉक्टर
मु विशारद मु पारिभाषक अनेक अनेक कहते किंतु ओरिजिनल मारिकार मलाट कई ए पर्यंत देखी नाहांती मारिकार मलाटर एते मूल्यवान जिनिस भारत सरकार कतिरे धन नहीं महापुरुषंकर मारिका मलाट को किनिया को महापुरुष मलाट जदि गोटा एरोप्लेन तले देखब एरोप्लेन को भिड़ी आनिकी मलाट धीरे पिटी दब ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି आज्ञा ଆମେ ଦେଖିବା हाँ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା हाँ तार समय लगे देखा मु अनुमति न नेले देखई पारिबिनी हरि बोल जय जगन्नाथ रूपार फरक अच्छी जे तंभार फरक अच्छी अष्टजातिर फरक अच्छी बोल जय जगन्नाथ जय अनंत ये भली जिनिस आम भारत वर्ष युद्ध हम प्रबल अच्छा बाबा खाली कौन सेटा तो परवर्ती एपिसोड बाजे ए जो क्षेत्र कथा कहउतले यज्ञ हबो हाँ। तो बाहरिबो से समयटा केबे खाली कहंतु एते एपिसोड को हमें बंद करिया तापर से समयटा हला रेवती मीनर बोले हमर केते रेवती मीन जेबे चलिबो जदि आपण ए चैनल बंद करिवे केबे चलिबो कोन चलिबो मु आपन को ठीक है गुप्त संक्षिप्त नाम रे कहि देबी कारण जे जो लोक ए जगह यज्ञ करिब स्वयं भगवान स्वयं बलदेव तांकु भी एरिया लोक आखपाख अंचल निंदा करिवे जानी पारिबेनी हरि बोल जय जगन्नाथ जय अनंत कलकी लीलार भूई असुर मानकु दिशिब नाही ये सब जिनिस से समयटा को मु आपन को आपन ये कैमेरा बंद कले मु कहबी कारण ये धनर भी मैप अच्छी ए धन भी आ भीतर अछि धन अच्छी नभे गल हाथी सूर्य उदय रु अस्त पर्यंत बोईचंती बोई के आइले धनियागिरी एटिकी धनियागिरी हाराहारी 98 पहाड़ रे धन अच्छी तार मैप सब महापुरुष पंचसखा माने करि देई जाइचंती बाबा से जो धन कथा कहउतुन सेटा खाली दुर्भिक्ष समय रे अनाहार समय रे प्रभु रण लीला करे नाई खाली सेतिक नुहे अनाहर अनाटन बेले से धन क्षय करा जीव से धन जदि गोटाई गिरु बाहर धन भारत वर्ष निहाती 1000 वर्ष चलिबो जा नहीं भारते ता नहीं मरते मरते भारत वर्ष को गरीब राष्ट्र बोली कि समस्त कहउचंती किंतु ये राज्यता एते गरीब नुहति जो जगारे आमर श्रीक्षेत्र धाम रे स्वयं दारू ब्रह्म विजय करिसंती माँ लक्ष्मी सातानी जो जगार अन्न पशुचंती से राष्ट्रटा एते गरीब बोली कि केमति आम मुहर छोट मुहर एते बड़ कथा का कहबा ए क्षेत्रटा को हमें दे आगु को लीला हबो एवं ता समय खूब कम दिन बोली हमें खाली कहबा एतिकी खूब निकट भविष्य रे लीलाटा हवा को जाउची भीतर ही पारे असंभव किछि नुहे ठीक अछि हमें परवर्ती एपिसोड रे हमें नवा जो अछन संभाबा गठारु तेणु समय इशारा देछि हमको एटू रखुछु नमस्कार जय जगन्नाथ जय पंचसखा जय नर महापुरुष जदि किछि दोष त्रुटि थाए हे महापुरुष हे इंद्रप्रस्थ गिरी हे हनुमंतेश्वर रामेश्वर ये अधम को आपण माने क्षमा दब जदि कहबार किछि ता त्रुटि थाए